ganda. Ang ganda niya. Saka ikutin mo pagkabulaklak ko. Ang cute. Gawa sa ano, sa kahoy. Tagamit-bit. Halika na. Alam ko na bibili ko. Tapos na kaming mag-shopping ng bulaklak. Ng alaga ko. ng kasama ko. Pabalik na kami sa trabaho. Yan ba yung naando sa yung Oo, pero pula. Yung red version yan. Green to eh. Nandito na naman kami sa ano, bilihan ng bulaklak. Ere na lang ang gusto ko. Pwede yung malaki sa paso. Ibigay mo na yung nasa harapan. 600 ba yun? O 400? 400. Hindi, 400 yata. Ayun, nandun sa dulo ka pumunta. Ito naman malalaki kaya ano, masyadong mahal. Pangalan nito. Ano? Ito ba yung naandun sa ano? Ayun, bakla. O, yun o. Ito nga, Japan's Flicklan. Ayun. Ayun sa... Ang ganda ng mga bulaklak, oh. Ito yung gusto ko. Pink. Ang laki niya pala ng isang paso, oh. Grabe, ang ganda. Magluluto tayo ng ano, ng sinaing na tulingan. Ay. Mamaya pa naman yung ano, nakalagay na uulam. Mamayang hapon. Hindi natin lalagyan ng punong-puno na uling para makontrol ng ano, para makontrol natin yung init. Det blir glädje så är den jättebra. Ayan. Tingnan natin yung mga inilipat kong ano, sitaw dito. 2 weeks na yata ito dito. Naninilaw na sila. Uy, malalaki na pala yung ano. Ngayon ko lang nakita na buhay sila. Ayan, meron ako ditong ipinunla. May konting nasibol isa. Ayan, meron pa. Nasibol. Ayan yung ating mga sitaw. So, parang hindi sila, ano, parang hindi sila mabubuhay yata. Aywan ko. Sana naman. Pero at least, ayan, hindi naman, merong mga namatay. Ayan, oh. Merong medyo madilaw na yung puno, dahon. Meron namang green pa. So, tingnan natin kung makakasurvive sila. Ito naman yung ating ano, strawberry. Ito yung isda na ating lulutuin. Ayan siya, oh. Para siyang ano, yung tulingan ba sa Pilipinas or gulyasan. Parang ganyan. Malinis na sila. Hindi na kailangan na anuhan. Wala na silang mga ano, dugo-dugo o mga bitukang tira-tira sa ano. Sobrang linis na. Hindi kasya yung ating kaserola dito, masyadong maluwang. Nej, nej, nej. Här. Ha? So lalagyan natin nung ano ginagamit sa pag-iihaw. Wala kaming maliit. Ja, So ito na lang muna yung ating så. gagamitan. Så att inte den ligger på. Ja.
Mausok pa siya. Konti pa lang yung kanyang apoy pero may init na. Ayun, dito natin inilagay yung ating sitaw. Yan yung maliliit pero purple ang kulay nila. Pwede silang gumapang dyan. Wala lang masyadong araw dito yata kapag umaga. Tingnan natin kung sila'y gagapang dyan ng maayos. Bumili ako ng rose. So, hindi ko alam kung paano itong maglipat. Hindi ko alam eksakto paano maglipat ng rose. So, yung gagawin ko siguro, hindi ko na lang siya tatanggalin dito. Ganyan na lang yung gagawin natin. Lagyan natin ito. Tapos na yung ating isang paso. Tara! Nee, dus gente tita. Madaya si Marcus. Bialaro muna kami ng ng uno. Ay, ng uno. Overheads. Kuya. Ano kaya ilalagay ko sa kuya? So. Är det här? Ha? Det här? Nej. Fråga om är det mat? Är det läxa? Är det... Var det mat? Är det djur? Nej. Mat? Ja. Nej. Pakita mo doon, Ani. En glass. Maya! Nahulaan agad ni Mark. Jag tog kort. Nej, du tog bort hela. Jag tog kortet. Sa du, kuya? Är det mat? Nej. Fråga. Dricka. Ja. Cola. Ja! Okay, så det räcker. Mia. Madadali lang yan. Yogi. Är det yun? Till mig first, yun. Mat. Nej. Kläder. I luften. Nej. Va? Titta. Ja. TV. Nej. Va? Telefon. Nej. Tablet. Nej. Är det inte gadget? Inte elektronik? Jo. Elektronik? Man kan... Inte TV. Inte telefon. Man kan lyssna? Radio? Nej. Pwede panooran, pero hindi TV, hindi telefon, hindi tablet. Ano pa? Nej, vi har det hemma. Vi har det. Det där. Hindi TV. Okay, do Marcos muna. Ikaw muna. Blackis.
Nej. Är det jul? Jul. Djur? Nej. Är det något vatten? Nej, inte på vatten. En människa? Sitta. Människa? Nej, inte människa. Anda? Nej. Det är din favorit också. Klockkaka? Nej. Vet du som den har klockkaka på ett kort? Så här har kort. Ja, det är din. Du, Anna. Djur. Ja. I vatten. Nej. Kyckling. Nej. Ko. Ja, se kuya färdig. Det är redan. Inte jag. Jag kan... Hemma? Vi har hemma. Vi har hemma. 2. TV. Nej. Fråga 3 gånger nu. Ja. Nej, vi har 2 av dem. Vi kan titta. Ja. Titta filmen. Nej. Komma till Men! Varför det inte TV? Min telefon tog den. TV här, TV. Dator! Ja. Ja! Computer pala yun sa akin. Och vilken är min? Marcus, dator. Vilken är min? Ja, Igen. so game over. Den spelar. Si Marcus gusto niya maglalaro pero pag na hindi niya ano yung nilalaro, nagagalit na. Ge mig den. Jag ska inte äta. Jag vill spela för att jag ska spela. Jag tog pappret där ute. Så Si Marcus hindi kumakain kasi kumain na siya sa loob. jag faktiskt på med bröd. Faktiskt. Kolla. Ja. Äter någon mat? Ja. Burger? Nej. Nej. Nej, okej. Är det dricka? Nej. Nej. Är det ingenting? Ha? Är det ingenting? Ingen djur, ingen mat, ingen kläder, ingen Nej. instrument? Nej. Det kan bli leksaker. Det kan bli leksak. Har den hjul? Ja. Motorcykel? Ja. Det är inte mamma. Djur, Nej. mat, Nej. i luften, Nej. på vatten, Nej. hemma, Ja. Ja. elektronik, Ja. TV, Nej. dator, telefon, radion, Nej. Du svarade redan. headset, ha? Du svarade redan. Va? Vadå? Ja, vi kan säga till tv då. Jag tror det är bildskärm till dator, men ja, vi kan säga tv. Bra. Det är TV, det är gammal TV. Nej, det är platt. Men det Ah, det är skärm och dator. Ja. Du, Anna, kan. Djur. Nej. Mat. Ja. Inte mat. Jag har inte mat. Så typ något man kan äta. Cola igen. Nej. Nej. Vatten. Nej. Mjölk. Ja. Ja. Frukt. Nej. Pizza har jag redan sagt. Det, så. Burger? Ja. Vem? Jag vill det. Ska jag göra? Ja, David, Marcus. Marcus. Mat. Ja. Burger. Ja. Nej. Ja, ja. Korv. Jaha. Men, Korv med bröd. jaha. Ja, det är så duktig att fuskar. Daya mo. Jag kan ta till dig. Där, gå till kuya. Måste gissa. Lägga aj.